बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हर रात बिस्तर पर लेटने से पहले ये आयत पढ़ने वाले की तमाम फ़िक्रें दूर। दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके बारे में फ़रमाने आली शान है कि ये आसमान के नीचे ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है जो मेरे अलावा किसी नबी को नहीं मिला। अगर कोई हर रात सोने से पहले इन आयत को पढ़ ले या सुन ले तो अल्लाह ताला उसकी रात में बरकत डाल देगा। अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को, तमाम फ़िक्रों को दूर कर देगा। तो आइए दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिर रुसुलिही वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने के बाद इन दुआओं को जो शख्स भी रात सोने से पहले पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला राज़ी होकर उसकी झोलियाँ भर देगा, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, उसकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला उसकी हाजतों को भी पूरा फरमाएगा। तो आप दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो इन दुआओं को अभी मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ भी लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदा लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल वकीलिल कफ़ील या वकीलु या कफ़ील या मलिकु या कुद्दूस या सलाम या ज़ल जलालि वल इकराम वक़ुर रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुअमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।
يا عزيز يا جبار يا متكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين، يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، دلمارك مستقيم، بحق إياك نعبد وإياك نستعين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. أنت الله العزيز الحكيم. أنت الله الملك القدوس. أنت الله الحليم الكريم. أنت الله خالق الخير والشر. أنت الله خالق الجنة والنار. عالم الغيب والشهادة. عالم السر وأخفى. أنت الله الكبير المتعال. أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء. أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال. أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. العزيز الجبار المتكبر. لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصبر. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الملك القدوس. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. يا صاحب كل غريب لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा अबहा मिनल क़मरि त्ताम्म वअक्रमि मिनस सहाबिल मुरसलाति वल बहरिल ख़ितम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़ारिजल हम्मि काशिफ़ल गम्मि मुजीब दअवतिल मुद्तरीन। रहमानद दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा अंत तरहमुनी फ़रहमनी बिरहमतिन तुग़नीनी बिहा अर्रहमति मन सिवाक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तिलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ़्सी तरफ़त ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली ख़ैरम मिन्हा। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो, आमीन।